आगे उड़ी जो फगड़ा तो हे गाइस तो ताको होली खेला बहुत पसंद है सिर्फ छय देखलंदी यो गोवा तो हे गाइस हेलो हाय समस्त को नमस्कार आज होची होली तो होली खेल हम बहुत व्यस्त हो जाइथिलु तो कोन कहबा आसंतु चलो होली खेलिया चलो तो गाइस मु जाउ जे एबे मो बड़ भौणी किंतु देखियार से मोड छुट्टा मु ताडू बड़ तो ताकू टिके होली मार दबा ये एडी हमर विभिन्न प्रकार कलर अछि तो पिंक कलर नै ताकू टिके मार दबा तो एडी मो भौणी की हैप्पी होली तोरी हैप्पी होली हैप्पी होली तो मुझे तो लागिवनी तो एबे चलंतु मो बड़ भौणी रो सांग घर को जीवा मो बड़ रो सांग घर को जीवा तो ठिया मारिबा तो कोन कहू भौणी चल एडा होली तो चलो चलंतु गाइस तो गाइस मैं मो दीदी कहू जी किसी ता सांग को धरि के आसीबो जा तो सांग को धरि के आसीबा जा कैमरामैन हैप्पी होली फिर क्या दो जाना मोर छड़ के पाछू मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो टू एवरीवन देखो तुम भूत देखा जाउची आ ये माकड़ तू ये हमर बड़ बांकड़ पाती बांकड़ पाती बांकड़ टिके दाढ़ी बनै दो न तो हमर तो भूत होई सलना में हमर हुलिया किसी देखा जाउनी भूल लागी सुनी तो से खाली दिखे दिखे देखनु ए आपन को बड़ भाई समस्त बड़ दुसजी समस्त छोट बड़ भाई से तालिया तो इमान को मोहरे गाल मु खोली लगेनी समस्त लगे सनी पाती माकड़ आ हमर आउटे ताको होली खेला को बहुत पसंद लागे से छय देखे जंती यो गोवा बोला मैं क्या करूं फिर जॉब छोड़ दूं देख रहला मुई बता 10 दिन जाके सुंदर मुई 10 दिन जाए गाधई मोर छाड़ीबनी किछि मुई आज टू गणी 10 दिन जाए गाधी माने बाथरूम रो गाधीबनी क्या करू गाधुनी Wait a minute. Who are you? एक्चुअली वर्षा के गाधेनी से 5 दिन थोड़े गाधे कोन भाई कमेंट स्टार्ट कर तबे मो कहि देखते उन्हें पूरा भल लगी बुड़ा हो कलर सी समस्त को मारला तार मारा हो पिलाटा एत भल जे किसी कहूनी भी क्या निजे निजे मार इस रेडी भाई हाँ हाँ पूरा हल्दी रसम आमर ये हल्दी रसम भी चल जाए संगे हाँ पूरा पाती दाढ़ी रे टिके एमिन माय बोला इस उड़ी गला सब उड़ी गला हैप्पी होली टू ऑल हैप्पी होली ऑल ऑफ यू ये
ନିଜ ଦାନ୍ତ କଲେ ପୋଛି ଦେଇଛି ଦାନ୍ତ ମୁଁ ବି ଦାନ୍ତ ଭଳିଆ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଏଇ ଦାନ୍ତ ଆଡଭାର୍ଟାଇଜ କର ବଢିଆ ଏଇଟା ହେଲେ କେବେ ଦାନ୍ତ କଲର ହବନି କୋଉ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ୟୁଜ କରୁଛ ଆମେ ଫେସ୍ ମୋମେଣ୍ଟ समझ रहे हो समझ रहे हो ना ୟୁଜ କରନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ସେ ଆଡଭାର୍ଟାଇଜ କରିବ ୟାକୁ କିଏ ପଇସା ଦବ ଇନେ ଅଧା କରିନା ଲୁଚି ପଡିବ ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଆମର ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କେମିତି ହେଲା ସବୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ମୋର ପ୍ଲାନିଂ କିଛି ବି ନଥିଲା କି ମୁଁ ଆଜି ହୋଲି ଖେଳିବି ବୋଲି କାରଣ ମୁଁ ସକାଳୁ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ଉଠିକି ଗାଧିକି ପୂଜା ମାନେ କରିସାରିଥିଲି ତାପରେ ଜଣେ ଆଣ୍ଟି ଆସିଥିଲେ ସେ ଜଷ୍ଟ ଗାଲରେ ଟିକେ ଟିକେ ଫଗୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଧୋଇଦେଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ିଗଲା ତ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ନଥିଲା ତାପରେ ଅଚାନକ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ତାର ଭାଇ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଇଟେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଲେ ତାପରେ ତ ଭାଇ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା କଲେ ମୋର ଆଉ କ'ଣ କହିବି ପୁରା ଭୂତ କନା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଲାଷ୍ଟରେ ମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିନା ପୁଣି ମୁଁ ଖେଳିଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ହୋଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ହୋଲି ଖେଳିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ହେଲେ ଜାଣିଥିବେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ସହଜରେ କେବେ ମାନନ୍ତି ତ ମାନେ ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିଦେଇଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି ହେଲା ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଗାଧିକି ଆସିଲି ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡି ସଫା କରିକି ଆସିଲି ଜଷ୍ଟ ଆଉ ଏବେ ବି ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲର୍ ବି ପୁରା ଭଲସେ ଛାଡ଼ିନି ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଆଜି ମୁଁ ଗାଧିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏତେ ଟାଇମ୍ ମୁଁ କେବେ ଗାଧେନି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ହେଲେ ବି କଲର୍ ଛାଡ଼ିନି ମଜାମସ୍ତି ହେଲା ତ ସେମାନେ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିନି ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ବି ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ହିଁ କରିଛନ୍ତି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ ହିଁ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ନା ସେମାନେ ଆସିକି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଦେଲେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକିନା ଜଣାଇବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାପି ହୋଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ତ ମୁଁ ରହିଲି ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ବାଏ ବାଏ।